dahi hita sahalak-sahalak. Aseboi halak islamakon. Aseboi hampa konau islamakon. Halani naibata do mamindahi. Anjahan naibata paluahkon. Aima Tuhan Yesus. Aima naibahen Tuhan Yesus bani bagian hatani naibata. Nasihol ibasahita. Martonggo hita. Isombahkan nami ham naibata nami, nama mindahi hanami halak perdosa. Sanggah si Adam pe mardosa, hamdo mandilo iya. Sonari pe ham homado mandilo hanami, mamindahi hanami, asedapok hanami haluahon ibagas Tuhan Yesus. Ay masibain ham Tuhan, sanggay boge hanami hatamu. Torang pangarusion nami. Anjaha anggo mamindahi haluahon hanami. Gabe torang ban nami Yesus do naboy paluahkon hanami. Marhite hapor sayaon. Tondi muna pasing mamakorja. Ibagas goramu hanami martonggo. Amin. Buka hita bani lahoan ni apostel. Bindu 10 onom. Ayat 10 onom. Anggo arina salpu sonaha Tuhan Yesus naibata mambobai si Paulus ase jupah pakon Lidia na ihuta Filipi. Jadi dop si Lidia maluah ahana terjadi. Ayat 10 onom. Jadi sama sanggah laho hanami hu partonggoan. Pajupah mahanami pakon sada jabolon daboru si partondung. Buedo utung ni tuan ni humbani partundungon ni ay. Ipaihut-ihut ma si Paulus apa hasoman ni lanjar mardilo-dilo. Juak-juak ni nebatas si timbulan indo halakon. Napatugahkon dalan haluahon bani nasyam. Sonay maibahen ganup ari. Tapi sogam do uhur ni si Paulus mangidahay. Marhusor ma iya. Marsahap bani tondi ay ninima. Huparentahkon mabam marhite goran ni Jesus Kristus. Luar mahohumbani. Jadi luar ma iya. Bani nasatokin ay. On mabagian na parlobe. Ija ambilan nama dia ribaritahon. Ija terjadi haluahon. Si bolis pe marhorja dohomani. Malanglangi halak laho mamboge ambilan nama dia. Jadi sangga ihuta Filipi. Si bolisai ipakeni sada halak juak-juak. Daboru aima daboru partondung. Sangga Paulus laho rumah partongguanai. Jupah masih dia pakon sada jabolon daboru si partondung. Buedo utung ni tuan ni humbani partondungan ni ay. Betul kita do martondung meramal. Atap meramal nasib. Atap meramal arina madear, atap meramal rejeki pakon nalegan. Ay masih partondung, boy HP ia meramal. Bue utung, marhite jabolon daboru si partondungon. Ia jabolon do, adong tuan ni. Tuan ni ay gabe bayak, halani partondungon ni daboru on. Adong tondi sibolis Mariana ni bagasia. Ay masih sibolis pe. Adong do pambotoh ni. Adong kuasa ni. Tapi maningon ni botoh kita. Kuasa ni sibolis. Pambotoh ni sibolis terbatas. Jadi ipaihut-ihut masih Paulus. Apa hanami lancar mardilo-dilo. Jua-jua ni nebatasi timbulan indo halakon
napatugah kon dalan haluahon bani nasyam. Berarti simbolis tondi partondungai itandai ni si Paulus. Paulus jua-jua ni nebata. Simbolis itandai ni do jua-jua ni nebata. Naija jua-jua ni nebata na sitong. Naija na mangaku jua-jua ni nebata. Tapi lape marhasoman pakon nebata. Halani si Paulus mengambil akon ambilan nama der. Memberitahon haluahon. Ay masih terganggu mayahap si bulison. Jadi iganggui ni ma. Ilawan ni ma horjani si Paulus. Marhite na makatahon. Jua-jua ni nebata si timbulanin do halakon. Napatugah kon dalan haluahon bani nasyam. Sitong do hata ni ay. Pabawa si Paulus jua-jua ni nebata. Ambilan ni si Paulus pe patugah kon dalan haluahon. Tapi nebata lang mamake halak partondung. Nebata lang mamake jolma anggolape islamakon. Gabe memberitahon ambilan nama dia. Langi pake ni simbolis memberitahon ambilan nama dia. Mase halani beritahon ni pe ambilan nama der tokin nari ilawan ni homado nebata. Iha tahon ni pe hasitongan tokin nari marbakis do iya. Tokin nari mangutotoy do iya. Halani ay do tabiat ni. Ay mase sogam mauhur ni si Paulus mangidahay. Marhusor ma iya marsahab bani partondi ay. Jadi marsahab bani tondi ay. Tondi ijon ay matondi hagulapan. Simbolis. Isorgang si Paulus tondi ay. Tondi na Marianan bani daburu ay. Ihatahon ni. Huparentah kon mabam marhite goran ni Jesus Kristus. Luar mahohumbani. Jadi luar ma iya bani nasa tokinay. Ang gusto na'y isilugi jangan na. Tondi ni partondungay do, atap Tuhan Yesus. Bani bagian non torang tumangi patugak kubata. Yesus do markuasa, hubani ganupan tondi na adongi tanahon. Tondi hagulapan, atap tondi ahape ay, atap sonahape kuasani, itoru tapak nahe ni Tuhan Yesus. Ay masih ang guiri ko kanton di hagulapan. Sadapan orang, iuhumma. Halani Yesus dugi jangan, humbani ganupan tondi na adongi tanahon. Ay masih si Paulus, halani Yesus Mariana ni Bagasia. Tondi na pasing Mariana ni Bagasia. Marhite kuasa ni nebata, marsahap si Paulus. Huparentah kon mabam marhite goran ni Yesus Kristus luar mahuhumbani. Maningun luar tondi na mabutakai. Jadi pembahenan ni si Paulus bani jabolon daburuon on mamambahen ambilan nama der rosarni ihuta Filipi. Ayat 10 sia. Jadi do pididah tuan ni ai naso adong be pasarian siarap konon humbani. Humbani si maksud ni. Humbani jabolon ni daburu ai. Jabolon si partondungai. Berarti halani martondung do iya, meramal do iya, ase ibere halak duit. Ase bayak tuan ni. Sonari do malao, do maiusir kuasa tondung na ai. Lang boy be iya maramal. Lang boy be iya membere hasil hubani tuan ni. Ay masih ija ambilan nama dia ribari tahun. Anggo terjadi keselamatan. Terjadi homado pemberontakan, perlawanan. Terjadi homado horjani hagolapan irugihon. Ay masenggo idinga hita, ihuta Efesus pesonai.
Halani baritahon si Paulus ihuta Efesus 9 nama dear. Halak na persaya banigoran ni Tuhan Yesus. Ipatupuni kitab-kitab ni. Mengaku ia pabuwa ia pedihut dohomani sihir. Itutung ni kitab-kitabnya. Berarti gana-ganani pe itutung ni. Ay masih rugi mapangahap tukang gana-gana. Adong na rugihon. Tapi buenan na yutungkon. Halak na harus na mardalan hunaraka. Gabe maluah ma iya. Ijon pesonay. Adong na rugihon. Tuan jabolon daboru si pertundungay. Langadong be pasarian ni. Halaniay itangkap si dia masih Paulus apa si Silas. Anjaha isarat mahutiga hulobe ni pamarentah. Anjaha dop ibuan si dia ia hubani panguhum ai nini si dia mak. Halak jauh di dohalakon. Namang geori hutatta on. Ibaritahon si dia do adat. Nasobulih jaloon barang korjahonon nami. Ay halak rom doha nami. Halak na mabui aipe marurup do malawas si dia. Gabi hatahon panguhumay ma. Ritakon hiyo ni si dia. Ase ilosingi. Jadi panguhum na adong ihuta Filipi aipe. Langi pertimbangkon ni pengaduan ni Tuan jabolon daburu ai. Langi pertimbangkon ni tuntutan ni halak na mabue. Mitori dabuhkon ni bani si Paulus pakon Silas. Langi adili lobe. Ay masih mitori suruh ni. Dok-dokasi dia ilosingi. Idabuh masih dia hubagas tutupan. Anjahai parentahkon ma bani si jaga tutupan. Ase pake si dia ijaga. Ilosingi langadong ia dili. Dopai imasukon hututupan. Anjaha isuru ibaga ase ijaga tutupanai. Pake iben ketat penjagaan ni. Langadong salah si Paulus pakon si Silas. Tapi adong sura-sura ni nebata. Ay masih jua-jua ni nebata. Paulus pakon si Silas. Ia memberi diri ini. Ipimpin ibobai tondina pasing. Ibobai horjani naibata. Ay masih maningun masuk penjara si dia. Hututupan anjaha ilusingi. Tapi adong doholi. Nama dear nadom mai persiapkon naibata. Domu hubani parentah. Na jinalo ai. Ya ayat 20 tolu. Ulah kita ayat 20 tolu. Dok-dokah si dia hona losingan. Ida buh masih dia hubagas tutupan. Anjaha iparentahkon ma. Bani si jaga tutupan. Ase pake si dia ijaga. Iparentahkon bani si jaga tutupan. Ase pake si dia ijaga. Age pelangadong salah ni. Domu hubani parentah. Na jinaloni ai. Ipa masuk masih dia hututupan perbagas. Anjaha politik ma ibayangkon naheni si dia. On mana ijalo si Paulus pakon si Silas. Halani ambilan nama dear. Memang Tuhan Yesus dom mapatugahkon hinan hubani susianni. Aima bani Johannes bindu 10 ya. Johannes bindu 15 ayat 10 walu sononi ya tahun. Anggo idom-domi duniaon hanima botoh hanima ma. Nado parlo bedo au idom domini. Ambit nahun duniaon hanima. Haholongan ni duniaon do hasomanni.
halani seng hunduniaon hanima, tapi au do mamilih hanima hunduniaon, aido ase idom domi duniaon hanima. Ingat hanima ma, hata nadop hu hatahon banima, seng bagalan jabolon humbani tuanni. Anggoi parburu sidia au anggoi parburu sidia au hanima pe parburuon nido. Anggoi dalakko sidia hataku dalakonon ni sidia do age hatanima. Jadi masih si Paulus pakon si Silas masuk hututupan, masih si dia ilosingi halani ipaluah ni jabolon daboru humbani ton di pertundungan ai. Anggo maluah daboru ai totu dapo ni ma keselamatan. Anggo tuan ni ai nai baga suhur ni duit hasa. Ai masih itanohon adong pertimbangan antara duit pakon haluahon. Tapi dunia on halani duit ilawan ni nebata. Langra iya manandai nebata. Halani duit iri kon ni hagulapan. Ai manai horjahon tuan jabolon daburuon. Ai masih ipenjarahon ni si Paulus pakon si Silas. Tapi Yesus do mamakatahon. Ingat hanima mahatan nahu hatahon banima. Seng bagalan jabolon humbani tuan ni. Anggoi parburu sidia au hanima pe parburuon nido. Anggoi dalakko sidia hataku dalakonon nido age hatanima. Jadi halani parburu sidia do Tuhan Yesus. Ase parburu sidia si Paulus pakon si Silas. Halani lang rado sidia manangihon hatani Tuhan Yesus. Ai do ase lang ra sidia manangihon hatani si Paulus pakon si Silas. Ai masih si Paulus pakon si Silas masuk hututupan. Doma ilosingi anjaha iba yang pemanaheni lang adong salah ni. Ibahin ia songon sada parjahat na jahat tumang. Ijaga ketat ase ulang malua kumbani tutupanay. Sonahay bahin na bata. Ang godo mamasuk kututupan jua-jua ni na bata. Mate donani ambilan nama dia. Tertutup donani Injil lang. Ahai bahin na bata. Ayat 24. Ya, ayat 25. Tapi maraya tongah borngin martonggo masih Paulus apa si Silas mamuji naibata ipatangi-tangi natar tutupai. Berarti agipi si Paulus pakon si Silas itutup, ibagas tutupan, ibayangkon, tapi tetap si dia martonggo anjaha mamuji naibata. Langi sosalini dirini, lang marpusok niuhur. Halani bere na batahu baga suhurni. Malas niuhur lang sarupa pakon na bere dunia on. Malas niuhur na bere na bataba ni Paulus pakon si Silas. Lobi humbani paruhuran ni jolma. Ay masih agepe do may losingi. Ibayangkok komani. Ipamasuk hubagas tutupan. Martonggo si dia anjaha mamuji na bata. Totu marsora do si dia mamuji ne bata apakon martonggo. Ase ganupan halak na ibagas tutupanai. Manangi-nangi. Tapi sopong mama salalo bolon. Pala duguron jolan ni tutupanai. Gabe mitor makabu kama haganup labah. Tanggal maage gari ni si dia haganupan. Jadi terpuho masih jaga tutupanai. Anja hadop idida doma buha ganup labah ni tutupanai isi tak mapodang ni laho mamunuh diri ni ai iya gan doma maporus ganup natar tutupai tapi ipa gogoh si Paulus masorani mandilohon
Ulang bahen ham hasedaon bamu. Ay ijondo hanami haganup. Jadi ipindo masuluh. Marlitun ma iya hubagas. Anjahaman rogop ma iya hitir-hitir. Ilobe ni si Paulus apa si Silas. Ia rahkon masih dia hudarat. Nini ma. Masih bahenokku. Nasyam tuan nami. Ase maluau. Jadi nini si dia ma. Hapor sayai ma Tuhan Yesus. Ase maluah kam. Pakon par rumahmu. Anjaha iha tahun si dia mahatani Tuhanin. Bani. Pakon bani haganup par rumahni. Anjaha bani panorangai. Borngin ni ai. Ya rahkon masih dia. Anjaha iburihi ma ugah ni si dia. Dop ai mitor tardidi ma iya. Apa haganup si dia nasa tangga. Ibuan masih dia hurumahni. Anjaha ipator sama si panganon bani si dia. Jadi malas mau hurni. Apa haganup si dia nasa rumah. Halani nadok por saya ai si dia bani naibata. Ibahin naibata. Do iusaha hon naibata. Ase kopala tutupanon. Si jaga tutupanon islamakon. Marhite na ipamalum si Paulus. Ipalua si Paulus. Jabolon daboru partendungai. Ibagas goran ni Tuhan Yesus. Paulus pakon Silas ipamasuk hubagas tutupan. Ilo singi. Dop ai ibayang homa. Mate donani ambilan nama dia. Lang. Ibahin naibata lalu bolon. Langong gak terjadi sonai. Lalu bolonai anjahadu gurun jolan ditutupanai. Maka buka mahaganu pelaba. Tanggal maagegari ni sidea haganu. Adong kesempatan bani ganupan ni bagas tutupanai. Laho keluar, laho litun. Tapi sada pelang litun. So ganuk bani iyanan ni. Naibata makorja. Halani adong sura-sura ni naibata. Bani si Paulus pakon Silas. Ase boy si dia memberi tahun ambilan nama dia. Hubani si jaga tutupanai. On ma cara ni naibata. Lang cara ni jolma. Ay masih ase boy bogi ambilan nama dia. Cara ni naibata do marhor jay bagas kam. Berarti godong kesempatanmu mamboge. Ay ma kesempatan na ibu ka naibata. Pakai ham kesempatan ay. Si jaga tutupanon lang ya rusini. Ia hapni doma bahaya. Ia hapni hamate yang manaro. Halani yang gomalua sada halak nai bagas tutupan ay. Si jaga tutupan ay maningun bertanggung jawab. Uhuman nala ijalo. Na maluhay na litun hubagas tutupan ay maiuhumhon. Hubani si jaga tutupan ay. Ay masihalani didah ni doma tarbuka haganupan. Labah na dong itutupan ay. Ibuat ni mapisoni. Isita ni mapodang ni. Laho mamunuh diri ni ay iya gandom mana maporus ganup na itutupan ay. Lahoy bunuh ni diri ni. Tapi si Paulus mitoribotoh ni ahan na laho si bayanon. Si Paulus mamindahi halak na sihol paluah konon. Mitor marsahap ma si Paulus. Ulang bahen ham hasedaon bamu. Ay ijon doha nami haganu. Adong do kesempatan litun. Tapi sada pelang naibagas tutupan ay litun. Lang adong nama porus. Soh ganup si dia. Naibata makorja. Jadi halani ilang langi si Paulus. Si jaga tutupan ay laho membunuh diri ni.
Dopai roh ma ia manrogo pulo beni si Paulus pakon si Silas marsahap ma ia. Aha masih bahenokku. Nasyam tuan nami ase maluau. Isukun ni si Paulus. Aha masih bahenokku. Nasyam tuan nami ase maluau. Anggoham. Adong do panukunan ni bagasuhurmu. Ongga do nari manuku ni bagasuhurmu. Do nani si bahenokku ase maluau. Do nani si bahenokku ase ulang aukin iuhum hunaraka. On mapanukunan si jaga tutupan. Berarti adong do pergumulan di bagasuhurni. Au halak pardosa, pasti doholi au kona uhum. Sonari kesempatan. Mulai ma ibu tohni, pabawa si Paulus pakon si Silas, memang imasuk kono bagas tutupan, sedo halani salahni. Halani tuduhan ni halak hasa. Ibu tohni doai. Halani ay doa semitori sukun ni si Paulus. Hado si bahenokku. Ibu tohni si Paulus na mangambilak ko nambilan nama dear. Jadi marbalos masih Paulus. Hapor sayai ma Tuhan Yesus ase malua hampakon parumahmu. Anggoham sahalak parambilan. Adong manukun hubamu. Hado si bahenokku ase maluahaw. Hado balosmu. Si Paulus ibotoh ni balos ni. Anjaha balus ni si Paulus ositong. Hapor sayai ma Yesus Kristus ase malua hampakon parumahmu. Halani Yesus hasa ase boy paluah kon hita. Yesus si paluah. Ay masih Yesus hasa makatahon. Hudo dalan. Isi pelang boy da subani bapain anggolang markitehon ni au. Yesus do makatahon. Halani sonindo holong ni nebataba ni dunia on. Pala do bereni anak ni nasasadain. Barang ise na persaya bani. Lang mago be iya. Lang hona uhum. Tapi dapot ni mahaguluas sa dokah ni dokahni. Malua. Balos ni si Paulus si tong tumang. Hapor sayai ma Tuhan Yesus. Ase maluaham. Pakon par rumahmu. Ang godong halak makatahon bamu. Hado si bahenokku ase maluahaw ibalosini. Maningun tardidi ham. Rajin ham marminggu. Rajin ham martonggo. Mangidangi ham. Anggo ay do balosni. Lang humbani na bataay. Rajin marminggu. Atap tardidi. Pakon nalegan. Ganupan pambahenan ni jolma. Anggo halak jahudi isukun. Mungkin ihatahon ni. Bere madirimu ase isunat. Tapi sunat lang mambere haluahon. Padidion pelang mambere haluahon. Mandalakot titah pelang mambere haluahon. Tapi naboy paluah kon kita. Ay ma Tuhan Yesus. Ay ma si Paulus makatahon. Hapor sayai ma Tuhan Yesus. Ase maluah kam. Pakon parumahmu. Anggo mamindahi haluahon ham sonari. On mabalosni. Hapor sayai ham ma Tuhan Yesus. Langadong dalan nalegan. Ulang ipindahi ham nalegan. Tapi Roma ham ku Tuhan Yesus. Hapor sayai ham ma Tuhan Yesus. Yesus naroha surga jadi manusia. Iya nai bata. Halani iya do nai bata. Ay masih iya hasaboy mamorsan dosatta. Halani Yesus do nai bata. Iya hasaboy manggatikon hita. Manjalo uhuman. Iya lang mardosa. Hita do mardosa. Tapi ibahin nai bata iya gabe dosa. Ase marhite na yondoskon ni dirini. Sahali guna dosa ni haganupan jolma. Ijay may porsan ni dosatta. Maluah kita umbani dosa. Aseboy hita manggoluh bani na bata. Anggo porsaya hambani Tuhan Yesus.
maluah maham. Jadi hatahon si Paulus. Anjaha iha tahun si dia mahatani Tuhanin. Bani pakon bani haganu parumahni. Totu ia jarhon si Paulus ma ambilan nama dear. Iha tahun si Paulus ma hatani Tuhanin bani pakon bani haganu parumahni. Anjaha bani panorangai borngin ni ai ia rahkon masih dia. Anjahi burihi ma ugah ni si dia. Dop ai mitor tardidi ma iya apa haganup si dia nasa tangga. Ibuan masih dia rumah ni anjahai pator sama si panganon bani si dia. Jadi malas mau hurni apa haganup si dia nasa rumah. Halani nadok porsaya ai si dia bani nai bata. Lang bue ibu geni ambilan nama dear. Tapi torang tumang bani hurni. Ahanai pada si Paulus. Porsaya haporsayai ma Tuhan Yesus. Ase malua hampakon par rumahmu. Ijaloni hatani nebata. Porsaya si dia hubani Tuhan Yesus. Ai masih bani borngin ni ai. Tardidi masih dia. Ibahen si Paulus. Tardidi halani porsaya. Sedo tardidi jadi halak Kristen lang. Tardidi halani porsaya. Raiyap tardidi ibagas goran ni Tuhan Yesus. Jadi pengikut ni Tuhan Yesus. Jadi hon ni Yesus na batani. Iha porsaya ni Tuhan Yesus. Ai masih ididi hon ia ibagas goran ni Tuhan Yesus. Aha tandani ia porsaya. Tandani ia porsaya. Ijaloni si Paulus jua ni nebata. Anjaha ilayani ni si Paulus pakon si Silas. Ay masih sahala na porsaya. Lang boy lang ijaloni do surusuruan ni nebata. Ilayani ni do hata ni nebata. Ibereni do dirini ase mangiri kot Tuhan Yesus. Sonahado keselamatan ni si jaga tutupanon. Mulai bornginai. Do piha porsaya ini Tuhan Yesus. Ijaloni ma haluahon. Halani ahanay bahin na tetap ko na ibata. Ha porsaya hama Tuhan Yesus. Ase maluah kam. Iha porsaya ini. Anjaha adong tanda ibagas goluhni. Ibereni dirini tardidi ibagas goran ni Tuhan Yesus. Anjaha ijaloni jua ni nebata. Jadi sonahai bahin nebata. Ase maluah iya. Si Paulus pakon si Silas. Iijikon nebata masuk penjara. Paulus pakon si Silas. Iijikon nebata menderita. Tapi ibagas penderitaan ay malas tumanghur ni si dia. Ipuji ni nebata. Halani nebata mambere dame hubagas hurni. Ibahen nebata ma lalo bolon. Lalo ipake nebata. Asiboy si Paulus marsahap pakon si jaga tutupanay. Ay madalan ibahen nebata. Ay masih apa ni terjadi ibagas goluh ni jua ni nebata. Napatuh mengirik kon nebata. Nama deyardo guna harajaon ni nebata. Terjadi maka selamatan. Hubani si jaga tutupan pakon parumahni. Dopi jalo si dia keselamatan. Malas mauhur ni si dia haganup sarumahai. Halani nadok porsaya si dia bani nai bata. Ija malas ni hurni. Halani nadok porsaya si dia bani nai bata. Ay masih tanda ni halak na porsaya. Malas tu manguhurni. Halani nai bata memberi malas ni uhur. Anjaha iri kon ni man nai bata.
Ham dom manani ijalo ham haluahon. Dom manani ihapor saya ham. Tuhan Yesus sasaboy paluahkon ham. Ang godomma pasti do adong na baru bagas gulungmo. Na parlobe maningun do terjadi malas tu manghurmu halani hak persaya bani na bata. Sedo malas suhur halani baya ham. Tapi malas tu manghurni halani persaya bani na bata. Padua honaha tandani halak na persaya. Iidangi ni jua-jua ni na bata. Iidangi ni na bata. Martonggo hita. Tuhan Yesus hamdo mambahen. Ase si jaga tutupanon. Boy mana ngarambilan nama dear. Jua-jua mu sendiri. Si Paulus pakon si Silas. Ipa turut ham masuk hututupan. Ilos singi marsitaronon iya. Tapi age pesonay. Lang si tarononay mambahin si dia marpusok niuhur. Ibagas si tarononay ipuji ni ham. Martonggo si dia. Haganupan na ibagas tutupanay manangar. Ibahen ham malalobolon. Ay madalan ni. Aseboy si jaga tutupanon. Manangarambilan nama der humbani si Paulus. Manukku niya. Hado si bahinokku ase maluaw. Hapor sayay hamma Tuhan Yesus. Ase maluah hampakon parumahmu. On mahatotapan ni nebata. Si jaga tutupanay ijaloni hata ni nebata. Por saya iya. Ay masemar malas niuria halani domma por saya bani na bata. On matandani ha por saya onni. Anjaha iidangini jua-jua ni nebata. Tuhan marsahap ham huban nami. Anggoy pindahihan nami ope haluahon. Sonari dom may bogihan nami. Aseboy hanami maluah. Iha por saya hanami Tuhan Yesus. Halani Yesus hasa. Na markuasa paluah kon hanami. Berham Tuhan. Ase torang hubaga suhur ni halak. Na mamindahi haluahon. Pabuah ham hasa si paluah na boy paluah kon niya. Anjaha jupahi hami ya. Ibagas goramu hanami martonggo. Amin.